Mga kabombo, mayong adlaw, kamusta kamo? Aniya ang paghatod kaninyo sa Food and Leisure para sa Good Morning Philippines. I'm walking down this road of mine, this road that I call home, so am I wrong? For thinking that we could be something for real. Now am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel. But that's just how I feel. Mga kabombo, mag-uban-uban na pod kita karong adlaw, kung diin manglaag na pod ta sa mga maanindot nga laaganan sa atong nasod. Lahi na pod ni nga adventure kay ato ning suruyon ang usa sa pinakaginadayo sa mga turista, ang Lake Holon, nga naa sa lungsod sa Tibulis, South Cotabato. Gikan ka sa Jensen, mga 2 to 3 hours ang biyahe padulong sa Tibuli. Pwede ka magmotor, sakay og van o private nga sakyanan. Along the way, makakita kag daghan nga greening nga mga bukid o preskong hangin, refreshing kaayo. I'm walking down this road of mine, this road that I call home, so am I wrong? For thinking that we could be something for real. Now am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel. Pag-abot sa Tibuli Tourism Office, kinahanglan ta mo register og mo-attend sa orientation. Importante ni siya kay sagrado ang Lake Holon para sa mga Tibuli tribe. So respetohon nato ang ilang kultura ug ang ilang kinaiyahan. Human sa briefing, ready na para sa trick. Usually moagi mi sa Koli Trail, mas challenging pero rewarding kaayo. Ang uban mas ganahan sa Sala Cafe Trail kay mas relax gamay. Sa trail pa lang, worth it na makita nimo ang kagwapa sa South Cotabato. Mga kahoy nga taas, limpyo nga hangin ug ang mga local guide nga super friendly. If nature lover ka, para gid ni sa imuha nga lugar. I'm walking down this road of mine, this road that I call home, so am I wrong? For thinking that we could be something for real. Now am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel. But that's just how I feel. Pag-abot sa Lake Holon, grabe gyud, wala kay lain masulti kundi wow. Ang tubig klaro, greenish nga blue, ang mga palibot hilom kaayo, mura kag naa sa postcard. Makaingon jud ka og so this is Lake Holon, ang ginatawag nga crown jewel of South Cotabato. I'm walking down this road of mine, this road that I call home, so am I wrong? For thinking that we could be something for real. Now am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel. But that's just how I feel. Pwede ka mag-camping dinhi, mag-boat ride, or magpahayahay lang, chill spot kaayo para sa mga gusto mo gawas sa kasaba sa syudad. Of course, dili kompleto ang trip kung walay pagkaon sa Tibuli. Isa sa ilang local delicacy mao ang limang or rice cake nga giluto sa bamboo gamit ang coconut milk. Parisan og Tibuli coffee, sulbad ang katugnaw og kagutom. I'm walking down this road of mine, this road that I call home, so am I wrong? For thinking that we could be something for real. Now am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel. But that's just how I feel. Sa gabi, stargazing is on another level. Klaro kaayo ang mga bituon o bugnaw ang hangin, makarelax gyud ka. Layo sa stress, layo sa kasaba, layo sa tanan problema. Kung ganahan ka mo anhi, here are some tips. Magdala og tubig, headlamp, ready ang lawas sa hike, medyo challenging pero kaya ra. Og pinaka-importante, leave no trace, dala tanan basura pa uli. I'm walking down this road of mine, this road that I call home, so am I wrong? For thinking that we could be something for real. Now am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel. But that's just how I feel.
So mga kabombo, kung ikaw ganahan og trail, kung ikaw ganahan og hiking, kung ikaw ganahan og nature, so para gyud ni kanimo ang Lake Holon, South Cotabato. So unsa pa imong ginahulat, i-apil ni kini sa imong bucket list. Dala imuhang barkada, pamilya o ang imong hinigugma. I'm walking down this road of mine, this road that I call home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? No, am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. But that's just how I feel. Mga kabombo, mao kadto ang paghatod kaninyo sa Food and Leisure para sa Good Morning Philippines. Kini si Bombo Irish Lusurata para sa number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!